जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहिता द्वितीय सतीखंड अथ पंचत्रिंशोऽध्यायः। दक्ष उवाच देवदेव हरे विष्णु दीनबन्धो कृपानिधे मम रक्षा विधातव्या भवता साध्वरस्य च रक्षकस्त्वं मखस्यैव मखकर्मा मखात्मक कृपा विधेया यज्ञस्य भङ्गो भवतु न प्रभो। ब्रह्म उवाच इत्थं बहुविधां दक्ष कृत्वा विज्ञप्तिमादरात् अपात पादयोस्तस्य वयव्याकुलमानस उत्थाप्य तं ततो विष्णु दक्षं विक्लिन्नमानसं श्रुत्वा च तस्य तद्वाक्यं कुमतेरस्मरः शिवं स्मृत्वा शिवं महेशानां स्वप्रभुं परमेश्वरम् अवद शिवतत्त्वज्ञो दक्षं सम्बोधयन् हरि उवाच शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि तत्त्वतः शृणु मे वच सर्वथा ते हितकरं महामन्त्रं सुखप्रदम्। अवज्ञा हि कृता दक्ष त्वया तत्त्वमजानता सकलाधीश्वरस्यैव शङ्करस्य परात्मन ईश्वरावज्ञया सर्वं कार्यं भवति सर्वथा विफलं केवलं नैव विपत्तिश्च पदे पद अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन माननीयो वृषध्वज अमानितां महेशाश्च महद्रयमुपस्थितम् अद्यापि न वयं सर्वे प्रभवामहे भवतो दुर्नयेनैव मया सत्यमुदीर्यते। ब्रह्म उवाच विष्णोस्तद्वचनं श्रुत्वा दक्षश्चिन्ता परोऽभवत् विवर्णवदनो भूत्वा तूष्णीमासीत् ध्रुवि स्थितः एतस्मिन्नन्तरे वीरभद्र सैन्यसमन्विनत अगच्छद्वरं रुद्र प्रेरितो गणनायक पृष्ठे केचित् समायाता गगने केचिदागता दिशश्च विदिशः सर्वे समावृत्य तथा परे शर्वाज्ञया गणाशूरा निर्भया रुद्रविक्रमा असख्यया सिंहनान्द्वे कुर्वन्तो वीरसत्तमा तेन दानेन महता नादितं भुवनत्रयं रजसा चावृतं व्योम तमसा चावृता दिश सप्तद्वीपान्विता पृथ्वी चचाला तीभयाकुला सशैलकानना तत्र चक्षुः सकलाब्धय एवं भूतं च तत्सैन्यं लोकक्षयकरं महत् दृष्ट्वा च विस्मिता सर्वे बभूवुरमरादय सैन्योद्योगमथालोक्य दक्षश्वाश्रुमुखाकुल दण्डवत्पतितो विष्णुं सकलत्रोऽभ्यभाषत। दक्ष उवाच भवद्बलेनैव मया यज्ञप्रारम्भितो महान् सत्कर्मसिद्धये विष्णो प्रमाणं त्वं महाप्रभो विष्णो त्वं कर्मणां साक्षी यज्ञानां प्रतिपालक धर्मस्य वेदगर्भस्य ब्रह्मणस्त्वं महाप्रभो तस्माद् रक्षा विधातव्या यज्ञस्यास्य मम प्रभो त्वदन्यः कः समर्थोऽस्ति
यतस्त्वं सकलप्रभु। ब्रह्म उवाच दक्षस्य वचनं श्रुत्वा विष्णुर्दीनतरं तदा अवोचद्वोदयन्स्तं वै शिवतत्त्वपरां मुखं। विष्णु उवाच मया रक्षा विधातव्या तव यज्ञस्य दक्ष वै। ख्यातो मम पणसत्यो धर्मस्य परिपालनं। तत्सत्यं तु त्वयोक्तं हि किं तत्तस्य व्यतिक्रमम्। शृणुस्वं वच्म्यहं दक्ष क्रूरबुद्धित्यजाधुना। नैमिषे निमिषक्षेत्रे यज्जातं वृत्तमद्रुतं। तक्तिं न स्मर्यते दक्ष विस्मृतं किं कुबुद्धिना। रुद्रकोपाच्च को ह्यस्त्र समर्थो रक्षणे तव। न यस्याभिमतं दक्ष यस्त्वां रक्षति दुर्मति। किं कर्म किमकर्मेति तत्र पश्यति दुर्मति। समर्थं केवलं कर्म न भविष्यति सर्वदा। स्वकर्म विदितत्येन समर्थत्वेन जायते। न त्वन्यकर्मणो दाता शं भवेद्विशर विना। ईश्वरस्य च यो भक्त्या शान्तस्तत्र तमानस। कर्मणो हि फलं तस्य प्रयच्छति तदा शिव। केवलं ज्ञानमाश्रित्य निरीश्वर परानरा। निरयं ते च गच्छन्ति कल्पकोटिशतानि च। पुनः कर्ममये पार्श्वे बद्ध्वा जन्मनि जन्मनि। निरशेयु प्रपच्यन्ते केवलं कर्मरूपिण। अयं रुद्रगणाधीशो वीरभद्रोरिमर्दन। रुद्रकोपाग्निसम्भूत समायातो द्वराङ्गणे। अयमस्मद्विनाशार्थम् आगतोऽस्ति न संशय। अशक्यमस्य नास्त्येव किमप्यस्तु तु वास्तुत। प्रज्वाल्यास्मानयं सर्वान् ध्रुवमेव महाप्रभु। ततः प्रशान्तहृदयो भविष्यति न संशय। श्रीमहादेव शपथं समुल्लङ्घय ब्रह्मान्मना मया। यतः स्थितं ततः प्राप्यं मया दुःखं त्वया सह। शक्तिमर्म तु नास्त्येव दक्षतेत्यन्निवारणे। शपथोल्लङ्घनालम्पनादेव शिवद्रोही यतोऽस्म्यहं। कालत्रयेऽपि न यतो महेशद्रोहिणां सुखं। ततोऽवश्यं मया प्राप्तं दुःखमद्य त्वया सह। सुदर्शनाभिधं चक्रमे एतस्मिन् न लगिष्यति। शैवं चक्रमिदं यस्मात् शैवलयकारणं। विनापि वीरभद्रेण नामैतच्चक्रमेश्वरं। हत्वा गमिष्यन्त्यद्युना सत्वरं हरसन्निध्यो। शैवं शपथमुल्लङ्घ्य स्थितं मां चक्रमित्रशम्। असंहत्यैव सहसा कृपयैव स्थिरं परम्। अतः परमिदं चक्रम् अपि न स्थायति ध्रुवं। गमिष्यन्त्यधुना शीघ्रं ज्वालामालसमाकुलं। वीरभद्रपूजितोऽपि शीघ्रमस्याभिरादरात्। महाक्रोधसमाक्रान्तो नास्मान् संरक्षयिष्यति। अकाङ्गप्रलयोऽस्माकम् आगतोऽद्य हि हाहावत तवेदानीं नाशोऽस्माकमुपरिपस्थितः। शरण्योऽस्माकमधुना
नास्यत्येव हि जगत्त्रये शङ्करद्रोहिणो लोके कः शरण्यो भविष्यति तनुनाशेऽपि सम्प्राप्त्यास्तैष्वापि यमयातना स नैव शक्यते सोढुं बहु दुःखप्रदायिनी शिवद्रोहीं नमालोक्य दष्टदन्तो यमस्वयं तत्पतैलकटाहेषु पातयत्येव नान्यथा गन्तुमेवाहमुद्युक्तं सर्वथा शपथोत्तरं यथापि न गतः शीघ्रं दुष्टसंसर्गपापत यदद्य क्रियतेऽस्माभिः पलायनमितस्तदा शर्वोनाकर्षकशत्रैर्स्मानाकर्षयिष्यति स्वर्गे वा भुवि पाताले यत्र कुत्रापि वा यत् श्रीवीरभद्रशस्त्राणां गमनं न हि दुर्लभं यावन्तश्च गणा सन्ति श्रीरुद्रस्य त्रिशूलिनः तावतामपि सर्वेषां शक्तिरेतादृशी ध्रुवं श्रीकालभैरवकाश्यां नखाग्रेणैव लीलया पुराशिरश्च चिच्छेद पञ्चमं ब्रह्मणो ध्रुवम् एतदुक्त्वा स्थितो विष्णुर्तित्रस्तमुखाम्बुज वीरभद्रोऽपि सम्प्राप तदैवाध्वरमङ्गलं मण्डपम् एवं ब्रुवति गोविन्द आगतं सैन्यसागरं वीरभद्रेण सहितं ददृशुश्च सुरादय इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सति खण्डे विष्णुवाक्यवर्णनं नाम 35 अध्यायः। जय गुरुजी।